सूर्यास्त समय अरण्य मार्गरे जड़े मध्यवयस्क व्यक्ति जाउथिले। मुहरे तांकर उदास भाव रही रही से चारिआड को चाहूथिले। मन को मन किछि कथा मध्य से कहउथांती। हठात जड़े बुढ़ा उच्च स्वर रे कांदी कांदी आसी तांको निकटरे पहुँचिला। व्यक्ति जनक बुढ़ा को पचारिले, कांदुछ काहींकि? बुढ़ा कहिला, मो दुख विषय जानी तमर कौन बा लाभ हेबो? तमे कौन ताहा दूर करि पारिबो? व्यक्ति जनक कहिले, मनीष हसिले केही कारण पचारे नाही, किंतु कांदिले समस्ते पचारती, तेणु मु पचारिली। एथर बुढ़ा कहिला, मो ठारू केते कम बयस तुमर, किंतु कथा कहूच एक ज्ञानी परी। तेबे शुण, ज्योतिष महेश पंडा कहिसंती मोर जीवन काल आउ मात्र 6 वर्ष, किंतु अन्य केतेक लोक कहउछंती मु मासेरु आउ अधिक बंचिबी नाही, कारण मु एक अशुभ गृह रे पाद देइछि। यात्री कहिले, अशुभ गृह? सी पुणी कौन? अंधार माड़ी आसिलानी, केउठी ना केउठी तो आश्रय नेबाकू पड़िबो। भयंकर पशु जंतुक ठारू निजकू रक्षा करबाकू हेबो। बरं चाल मु सही अशुभ गृह रे रहिबी, मो पाई हुए तो ताहा शुभ होई पारे। आहुरी किछि दूर आगकू जाओ, बामपट रास्तार गले अशुभ गृह देखिबो। एतिकी कही बुढ़ा सेठारू चलीगला। व्यक्ति जनक धीरे धीरे सही आड़कू आगेई गले और शेषरे से सही अशुभ गृह रे जाई पहुँचिले। से देखिले जे उच्च सबुज वृक्षराजीर पश्चातरे सुंदर घरटीए, अवश्य ताहा पुराणा। से भाविले रात्रिटी सेहीठारे कटाइबे, तेणु पाखकू जाई बंद थिबा कवाटरे कराघात कले। किछि समय परे जणे बामन आसी घर खोलिला। यात्री जनक पचारिले, मु एठारे रातिटी रहिपारे कि? यह शुणी बामन कहिला, निश्चय। यात्री मानकर सुविधा पाई तो एही जंगल रे मु एते बड़ घर बनाइछि। यात्री घर भितर को जाई देखिले, सेठारे 4 जण बामन दीप सबु नहीं झरका पाखरे रखुछंती, मात्र सही दीप गुड़िकरे तेल न थाए। सेथिरे मूल्यवान मणि सबु रखा होई थाए। सही मणि गुड़िकरू तेज बाहरु थाए। यात्री एसबु देखी आश्चर्य होई कहिले, बड़ आश्चर्य कथा तो, मनरे विश्वास हेउ नाही जे मु एसबु जहा देखुची ताहा सत्य ना स्वप्न। जीवन तो विचित्र, सेथिरे मध्य आहुरी एक बड़ आश्चर्य। एति कही केही जणे बामन हसिला और पुणी कहिला, जेते पर्यंत तुमे एठारे रहिबाकू चाह खुशी रे रुह, किंतु आमको कौनसी प्रश्न पचारिबो नाही। प्रथम घरे जो सन्नक बाट अछि ताकू आदौ खोलिबो नाही। यात्री पचारिले, केबे मध्य खोलिबो नाही? तेबे एतिकी कुह जे ए घरर मालिक किए? तापरे से बामनटी कहिला, प्रथमरू कहिछि ना प्रश्न पचारिबो नाही, एबे मो सहित आस। यात्री जनक स्नान करने चाहूथिले। तत्क्षणात अतर गोलाप पाखुड़ा मिश्रित पानीर बंदोबस्त होईगला। स्नान करी सारिबा परे से यात्री को बहुत भोक लागिला। भितर एक विराट कक्ष रे एक विराट मेज थिला। ता उपरे अनेक खाद्यपूर्ण पात्र ढंका होइथिला। यात्री जहा चाहिले से ताहा खाइबाकू बाढ़ीदेला। से बामन को बहुत प्रश्न पचारिबाकू चाहूथिले, किंतु बामन मुहरे हाथ रखी नीरव रहिबाकू निर्देश देला और निजे मध्य चुप रहिला। तापरे अन्य एक बड़ कक्ष रे शोइबा पई बंदोबस्त करागला। खट उपरे खूब कमल सज्जा थिला। जड़े बामन झरकार थिबा रेशमी पर्दा को खोलीदेला। पुष्पर सुगंधरे भरा पवन सुलुसुलु होई पशि आसिला। बाहरे ज्योत्स्ना राति इंद्रभवन परी एही घर को सेई बुढ़ाटा कांदी कांदी आसी कौन कहूछि ना अशुभ गृह। यात्री ए विषय रे बहुत चिंता कले, किंतु आदौ किछि बुझी पारिले नाही। क्रमे तांको मन मध्यरे नाना प्रकार चिंता आसिला। तांकु सब किछि कुहुक परी लागिला, किंतु तांकर कौतूहली मन चुप रही पारिला नाही। से विषय रे किछि गोटाए खबर नेवा पई से मन मध्यरे स्थिर कले। रातिरे से सब किछि भावी चिंती योजना करी रखिले।
ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାମନ ମନା କରିଥିବା ଘରକୁ ସେ ଯିବେ ଓ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ନାନ ଓ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ରହିଲେ ଓ ଗୃହର 16ଟି କକ୍ଷ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର ଥାଏ। ସୁନାର ସେହି ଘର ଝଟକୁ ଥାଏ। କକ୍ଷଟିର କବାଟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଯାତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ଭିତର ପଟେ କାଳେ ଅଧିକ ଅଦ୍ଭୁତ କିଛି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାମନ ସେହି କବାଟ ନ ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ଏହି ଘରର କବାଟ ନ ଖୋଲିଲେ ରାତିରେ ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ସେ ଘରର ଚଟାଣ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାର କାନ୍ଥ ସବୁ ସୁନାପାତରେ ଢଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପୁଣି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବା ହୀରାମତିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଘର ଭିତରେ ତଳ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଥିଲା। ଯାତ୍ରୀ ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ବଡ଼ ସାବଧାନତାର ସହିତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ହଠାତ୍ ବଡ଼ କାଉଟାଏ କାହୁଁ ଆସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଝୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲେଇଟାଏ ଶବ୍ଦ କରି ଆସି ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ବିଲେଇଟା ଚିତ୍କାର କଲା ଯେ ଯେପରି ତାଙ୍କ କାନ ଫାଟିଯିବ। ଗୋଟାଏ ଚେମଣିଆ ତାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ 3 ଥର ଉଡ଼ିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଭୟରେ ଥରିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଛପଟକୁ ଘୂରିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱର କହିଲା, ମୂର୍ଖ, ଠିକ୍ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଓ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସେଠାରେ 5 ଜଣ ବାମନ ଫୁସ୍ଫାସ୍ ହୋଇ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ର କାହିଁକି ହୋଇଛ? ଜଣେ ବାମନ କହିଲା, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ହସୁଛ? ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯାତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବି? ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଜାଣିକରି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ତୁମ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲୁ। ଏକଥା ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଆମ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବୁ। ମନେ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଅଶୁଭ ଗୃହରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ଏକଥା କହୁ କହୁ ବାମନମାନେ ସେଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ। ତାର ଠିକ୍ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅଶୁଭ ଗୃହ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଏବେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଖୁସିରେ ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ଏକଥା ସତ ଯେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣି ମଣିଷ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କଟିକରେ ଗୋଟିଏ ମୋ ପରି ଯିଏକି ତା ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣି ବି ଖୁସି ହେଉଛି। ସେହି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଜଣେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦ୍ରୋଗ ଥିଲା। ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଛାଡ଼ି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ 20 ବର୍ଷ ଅଧିକ ସେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଗଲା। ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାମନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାପୂର୍ବକ ଆପଣା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।